बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन और खूबसूरत शक्ल सूरत में पैदा किया है। और ये बात अल्लाह ताला सूरह 3 में 4 कसमें खाने के बाद इरशाद फरमाता है, इस इंसान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत चेहरा अता फरमाया, खूबसूरत आंखें, अबरू, नाक, होंठ, गाल, खूबसूरत दांत। हर चीज के पैदा करने के पीछे अल्लाह ने एक मकसद रखा है। प्यारे भाइयों, इंसान में मौजूद कोई भी चीज बगैर मकसद के नहीं है, चाहे वो एक नुक्ता ही क्यों ना हो, उसका भी कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस्म पर मौजूद काले रंग के नुक्ते की, जिसको तिल कहते हैं। चूंकि ये तिल भी इंसानी जिस्म का हिस्सा होता है, इसलिए इसका भी कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ये भी आखिर इंसान को कुछ ना कुछ खबर दे रहा होता है। आपके जिस्म पर मौजूद तिल आपके लिए कैसा है और आपको आपके बारे में क्या बताता है, आपको इस बारे में बताएंगे और साथ में उन लोगों के वज़ाइफ भी बताएंगे जिनके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर तिल मौजूद है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, एक बात जो जरूरी है वो अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, वो ये कि हमें यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर रखना है। बहुत सी बातें होती हैं जिनका ताल्लुक हकीकत से होता है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि यकीन इस चीज़ पर किया जाए जिससे बात मुंसलिक है। हमारा यकीन खालिस अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि जो बातें माहिरीन या फिर अहले इल्म और अहले दानिश हमें बताते हैं वो दरअसल तजुर्बात की बुनियाद पर होती हैं, और तजुर्बात से हासिल होने वाला इल्म अक्सर दुरुस्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि तिल के हवाले से माहिरीन का इल्म क्या कहता है, और साथ साथ आपको वज़ाइफ भी बताएंगे जो मखसूस लोगों के लिए तिल के हिसाब से बताए जाएंगे। ये वज़ाइफ उन लोगों की हर तरह की बुराई से हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, इस इल्म के मुताबिक ऐसे लोग जिनके सर पर दाएं जानिब तिल होता है वो जिंदगी में माला माल होते हैं और जिंदगी में शोहरत पाते हैं। इसी तरह अगर भवों के नीचे तिल है तो इसका मतलब है कि आप तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होंगे। इसके अलावा अगर तिल मुंह के नीचे ठोड़ी के ऊपर हो तो ये लोग न सिर्फ खूबसूरत माने जाते हैं बल्कि इनको कामयाब लोग माना जाता है। लेकिन इनकी बुरी बात यह है कि ऐसे लोग गुस्से के तेज होने के साथ साथ धोखेबाज भी होते हैं। ऐसे लोग जिनके नाक के ऊपर तिल होता है उनको चाहिए कि अल्लाह ताला के 3 नाम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु दिन में किसी भी वक्त 114 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूकें और उसके बाद अपने जिस्म पर हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह उनकी हर तरह की बुराई और शरूर व फितन से हिफाजत होगी और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखते हैं। प्यारे भाइयों, इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके कान की लौ पर तिल होता है वो अपनी फैमिली के साथ मुखलिस होते हैं। इसी तरह जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत हसास होते हैं, और बाएं गाल पर तिल होने का मतलब ये है कि ये लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं। अगर बात की जाए गर्दन पर तिल की तो ये लोग अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं, ये लोग काफ़ी तख्लीकी होते हैं। जिन लोगों के सीने पर तिल होता है ऐसे लोग सुस्त होते हैं और पुरआसाइश जिंदगी के ख्वाहां होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि दिन में किसी भी वक्त 41 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार के जो भी कलिमात आपको याद हों आप वो पढ़ सकते हैं। 41 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़कर हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। इंशाअल्लाह हर तरह की सुस्ती और काहिली खत्म हो जाएगी। उंगलियों पर तिल होने के बारे में बताया जाता है कि उनकी जिंदगी काफ़ी माली परेशानियों और तंगियों का शिकार होती है। ऐसे लोगों को भी चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत करें और पूरे दिन में कम से कम 100 मरतबा तो लाजमी इस्तग़फ़ार पढ़ें। इंशाअल्लाह हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। जिन लोगों के पाँव पर तिल होता है वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाले होते हैं, नई नई जगह तलाश करते हैं। बाजू पर तिल होने का मतलब होता है कि ये लोग दिलेर होते हैं और अच्छे फैसले लेते हैं।
پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ چند باتیں تل کے علوم کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کی۔ یہ باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات سچ نہیں بھی ہو سکتی۔ اسی لیے ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ ان باتوں پر 100% یقین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی چاہت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان اپنے علم کے مطابق باتیں بتاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف معاشروں میں اور مختلف مذاہب میں یہ اعتقاد مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تل کے بارے میں مختلف ماہرین کی مختلف آراء ہیں۔ ماہرین طب نے اس کے بارے میں اپنی آراء دی ہیں، جبکہ ادب و فن کی دنیا میں اس کو خوبصورتی کی علامت کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف گانوں میں بھی اسی تل کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح سے جب علم نجوم والوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں اپنے علم سے اپنی آراء رکھتے ہیں۔ آج ان آراء کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تل آپ کے لیے کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ معلومات ایسی ہیں کہ ان کو سن کر آپ لازماً اپنے بدن پر تل تلاش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کی قدیم تہذیب کے مطابق انسانی جسم پر تلوں کا بننا کوئی عام بات نہیں، بلکہ ان کے بننے کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں، جن میں انسان کو مختلف شناخت ملنے کے ساتھ اس کا مستقبل بھی جڑا ہوتا ہے۔ جسم کے کسی حصے پر تل ہے، اس کا تعلق براہ راست آپ کی قسمت سے جڑا ہوتا ہے، اور ہندو تہذیب کے مطابق بچے کے جسم پر تل بننا یا کسی بالغ انسان میں کسی نئی جگہ تل کی افزائش ہونا اس کے آنے والے کل اور اچھی بری قسمت کا پتہ دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ماتھے یا آس پاس تل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں کافی سفر کریں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نوکری مل سکتی ہے جس میں آپ کو سفر کرنے کے مواقع ملیں گے۔ بھووں کے درمیان پیشانی پر تل کا مطلب ہے کہ آپ کو نوکری میں کافی ترقی ملے گی اور آپ کی تنخواہ بھی اچھی رہے گی۔ پلک پر تل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ اپنی محنت سے دوسروں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ تھی وہ آراء جو ماہرین نے اپنے تجربات کے پیش نظر بتلائی ہیں۔ اس معلومات کے پیش نظر آپ اپنے تلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ان ماہرین کی پیش کردہ آراء آپ پر فٹ آتی ہے یا نہیں، اور ان علامات کو میچ کرنے کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آیا آپ کے تل اور یہ معلومات آپس میں مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، ایک بہت اہم پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ اس مقدس مہینے میں غریبوں کو بھوکا مت سونے دیں۔ اسلامک ٹیچر کے پلیٹ فارم کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، ان کی پیٹ بھری دعائیں حاصل کریں۔ آپ کے سامنے ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر درج ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات زیادہ سے زیادہ اسلامک ٹیچر فاؤنڈیشن کو دے کر بیمار، بے سہارا، یتیموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔